बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गपशप नामा के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट जाहिद खान। जी नाजरीन, आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले थोड़ी सी चीज़ें जो कि आप लोगों से करनी ज़रूरी हैं, स्पेशली जो अगर हम बात करें आज के दिन के हवाले से, तो आज अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग पाकिस्तानी अवाम जो है वो यौम आज़ादी के हवाले से अगर हम बात करें तो 74वां यौम आज़ादी पाकिस्तानी कौम मनाने जा रही है। और इस हवाले से एक जो बहुत अच्छी चीज़ है गवर्नमेंट की तरफ से भी, और बहुत से लोग अपना उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं दरख्त लगाने के हवाले से, प्लांटेशंस के हवाले से। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा मैसेज है कि हम हर साल जो है वो झंडियाँ लगाते हैं, झंडियों से जो है वो पाकिस्तान को ग्रीन दिखाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि असल ग्रीनरी जो है वो दरख्तों की वजह से हो सकती है। और हर इंसान को चाहिए, मेरे समेत तमाम लोगों को चाहिए, कि इस दफ़ा यौम आज़ादी मनाने के लिए अपनी तरफ से ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक दरख्त जो है वो अपने घर के किसी अहाते में या घर के बाहर या कहीं भी आपको जगह मिलती है वहाँ पे ज़रूर लगाएं, ताकि असल में जो यौम आज़ादी का जो हक़ है वो हमें हासिल हो सके। इसके अलावा हम बात करेंगे पाकिस्तान ओलंपिक के हवाले से, जैसे अभी लास्ट प्रोग्राम में हमने बात की थी। तो इस दफ़ा जो है वो हमारे लिए और भी खुशखबरी है कि पाकिस्तान ने जो है वो जेवलिन थ्रो कंपटीशन में, जिस दफ़ा जो ओलंपिक्स में मुकाबले हो रहे हैं उसमें पाकिस्तान की तरफ से जो है वो जो पार्टिसिपेंट गए हैं, उन्होंने अगर पहले राउंड की बात करें तो उन्होंने उसमें फर्स्ट आए हैं। और फाइनल में थोड़ी सी उनके साथ जो है वो मिसहैप समझने की हो गया कि वो बाकायदा अच्छे तरीके से उसको थ्रो नहीं कर सके, जिसकी वजह से उनकी 7वीं पोजीशन आई है। तो फ़िरोज़ी साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? फ़िरोज़ी साहब हमेशा की तरह हमारे गेस्ट होते हैं। आज हमारे एक और गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं शो में, ख्वाजा अब्दुल मोइद जो है, उनसे भी बात करेंगे, उनकी जर्नी के वाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं समझता हूँ कि फ़िरोज़ी साहब आपका तज्ज़िया जानने की ज़रूरत है कि ओलंपिक्स में एक दफ़ा फिर बदकिस्मती तो नहीं कह सकते, मतलब डेफिनेटली हो जाता है खेल में, अगर वो सही तरीके से करते तो हो सकता है वो पहले नंबर पे भी होते, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि बहुत एक अच्छी चीज़ है, अच्छी रिवायत है कि अब पाकिस्तान जो है वो दोबारा से अब खेलों में आगे आ रहा है। क्या कहेंगे आप? बड़ी चंगी गल है जी, ये दोबारा खेलों च पाकिस्तान आया। हाँ, ये शुक्र है अल्लाह दा कि सब तो वड्डी गल है कि खेलों च आया। हाँ, यानी उन्होंने खेडों चों निकल आया, जड़ियाँ खेडां जड़ियाँ सन दूसरियाँ, हाँ, उन्होंने चों निकल के असल खेडां दे विच आ गया। खेड़ा नहीं 7वें गल नंबर करदे। दे उत्ते आ जाना कोई गल नहीं, लेकिन दौड़ ते विच ही है ना। हाँ। बंदा तो उसे दौड़ दे विच शामिल है, चाहे 7वें च आ गया। अल्लाह करे कि वो बंदा अगली दफ़ा पहले नंबर दे उत्ते आए, कोई ऐसी गल नहीं, लेकिन खेडां च आया। ये जड़ियाँ पहले खेडां खेडियां जान डईयां हन ना, वो गलत सन। उन्हां खेडां दी वजह तो जंग लगा है। अच्छा। ये जंग लाया बंदे ने, जंग लाया तो 7वें ते आया। अच्छा, अच्छा, होर थोड़ा जिहा छेल लैंदा ना रेगमल ते पहले दूजे ते भी आंदा। अच्छा, इसके हवाले से अगर हम बात करें कि मतलब हमारे जितने भी इदारे हैं खेलों के हवाले से, तो वो जिस तरह बताया जा रहा है कि मियाँ चन्नू से हैं, वो एक छोटे से शहर से हैं, तो उन्होंने अपनी ज़ाहिरी बात है जितनी भी वो मेहनत की है, मैं समझता हूँ कि अपनी तरफ से होगी। लेकिन इस टाइम अगर हम बात करें तो इदारे बहुत सारे वो आगे आ गए हैं कि जी हमने ये करवाया है, उनकी कोचिंग की है, फलां की है, वो की। छोटे बड़े शहर की गल नहीं, हीरा किधरे भी पैदा हो सकता है। क्या बात, हीरा हीरा ही होता है। हीरे वाली बात की आपने ठीक है, वैसे। कोई गल छोटी नहीं। छोटा शहर है जी मियाँ चन्नू। मियाँ चन्नू क्यों छोटा शहर है? पाकिस्तान का शहर है, लफ्ज़ पाकिस्तान, पाकिस्तान का बशिंदा हो। बेशक पैदा उत्थे होया, लेकिन बशिंदा पाकिस्तान दा है। हीरा निकल आया, हीरे की पहचान हीरे वालियां नूं हुंदी है। सही और हीरा निकल आया, साफ सुथरा होकर सामने आया, 7वें नंबर ते आया, तो कोई ऐसी गल नहीं। खेडां दे विच अगली आया, दफा ये अल्लाह पहले दा नंबर शुक्र है, उस खेड च आया, उस खेड च नहीं आया धड़ल धड़ल धड़ल, हाँ। उन्हां खेडां च नहीं आया। अच्छा, अगर हमें बात कर रहा था शुरू में कि पाकिस्तान का जो है वो इस दफ़ा हम 74वां यौम आज़ादी मनाने जा रहे हैं और लोग बहुत सारे दरख्त भी लगाने। पहले तो ये बताएं, आपने कोई दरख्त वगैरह लगाया कि नहीं? वो दरख्त की लाना जी? दरख्त ला दो तो वो किसी दी बकरी खुल के आज वो खा जाती है। दरख्त की लाना है? बूटे लांदे ने, बच्चे लांदे ये ने। ज़बरदस्त मैसेज है मेरा ख्याल है नाज़रीन, कि हम सिर्फ दरख्त लगा देते हैं लेकिन उसकी हिफाजत नहीं करते। हिफाजत इसी की नहीं, असं लाता जी दरख्त लाता, मुर्गियां आ जाती ने 5-7 कट्ठियां हो गए, उन्हें तुक 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 हाँ, मतलब कैमरे में दिखाने के लिए जो है। बच्चे पुट जाते ने आके। नहीं जी, वैसे भी मोहित आप क्या वैसे कहोगे? भी ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪ ਜੜਾਂ ਸੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੱਗਣਾ? कौन मरिया? ਨਹੀਂ ਮੈਂ नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ वो हो गई है जो हो गई। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। मैं क्या पता नहीं ख्वाजा साहब ने नहीं, मैसेज वैसे बड़ा अच्छा है, क्या कहेंगे आप? नहीं जी, मैसेज देखो जी, गल है कि दरख्त लाया तो उसकी हिफाजत करो। हाँ, वो बच्चा है, उन्हें जवान होना है, ਉਹਦੀ जवानी तक उसकी हिफाजत कोई ना कोई तो करे ना, ताकि वो बधे फुले जनाब।
ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਬਣੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੂਟੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲਾ ਕੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਲਾਏ, ਹਿਫਾਜ਼ਤ कोई नहीं, 2 महीने बाद देखो एक भी नहीं नजर आता। अब जिस तरह कहा जा रहा है कि 1 अरब दरख्त जो है वो जमात इस्लामी की तरफ से भी, दावत इस्लामी की तरफ से सॉरी जो है वो कहा गया है, तो ये 1 अरब दरख्त अगर वाकई लग के बड़ा भी हो जाए और वो अपना फल देना शुरू कर दे या छाँव देना शुरू कर दे, तो ये तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन वही बात है कि जब तक उसकी हिफाजत नहीं होगी, हिफाजत होएगी तो फल भी देगा, छाँव भी देगा, सब कुछ करेगा, दरख्त बड़ा भी। दूसरी बात ये है कि ये देखना चाहिए कि मतलब दरख्त हम लगा कहाँ पे रहे हैं। बहुत दफ़ा ऐसे हैं कि वो सिर्फ कैमरों में दिखाने के लिए कहीं भी लगाए जा सकते हैं और फिर बाद में वही बात है कि वो उस तरह से हिफाजत ना हो, तो ये भी मेरा ख्याल है कि बहुत ज़रूरी चीज़ है। देखो जी दरख्त आज तो ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 25-30 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰ ਜਾਓ ਨਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਵਿਹੜੇ ਹਰ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਦਰਖਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਭੀ ਕੋਈ ਰਹੇ ਸ਼ਤੂਤ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਾਮਨ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਰਖਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਦਰਖਤ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਗਾਓ, ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। अगर तुम हिफाजत घर च नहीं कर सकते उन्हें बड़ा ही नहीं होना। जी मोहित, आपके हवाले से बात करते हैं, बड़ी हमारी जो है वो बहस बढ़ गई है। पहले सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आपका बहुत शुक्रिया कि आप मुझे हमेशा याद रखते हो। बल्कि ये खुशी की बात भी है कि हम गपशपनामा के आगाज़ में बिल्कुल हम ये टीम थी, बैठती थी जो कि गपशप करती थी, और आज जब हम तकरीबन अपनी गोल्डन जुबली कंप्लीट करने वाले हैं और कुछ ही दिन रह गए उसको इंशाल्लाह, और जब हमारी हाफ सेंचुरी जो है इस प्रोग्राम की कंप्लीट हो जाएगी तो इंशाल्लाह वो सेलिब्रेशन भी जो है लग रहा है कि आज वो फीलिंग जो है इंशाल्लाह उसको लेकर। बल्कि मैं यही पहला सवाल ही आपसे यही करने लगा था कि गपशपनामा का होस्ट से गेस्ट तक का सफ़र कैसा रहा आपका? वैसे वाकई ये मेरे ज़हन में नहीं थी बात, आई आपने बड़ा अच्छा पॉइंट जो है याद दहानी करवाई। बिल्कुल, अगर मैं SFD के प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो हर प्रोजेक्ट की, हर उस कह लें जो भी हम शॉर्ट फिल्म बनाएं या किसी प्रोग्राम, तो उससे बड़ी एक कह लें उससे रिलेशनशिप है, उससे एक लगता है कि इससे एक ताल्लुक़ है पुराना। और यकीनन जब भी वो शोज़ के नाम होते हैं या कुछ ऐसे प्रोग्राम्स जो हम नहीं कर रहे, जब उनके बारे में जब बात होती है तो बड़ी एक यादें जो है वापस आ जाती हैं कि फ़लाँ वक्त में हमने ये किया। तो बड़ा एक अच्छा सफ़र है और अल्हम्दुलिल्लाह एक काफ़ी लंबा सफ़र भी लगता है। बहुत लंबा। और आशा आज हम 45 बिल्कुल यार एक गल दी समझ नहीं आ रही, सूट ਤੁਸੀਂ ਪੀਲਾ ਪਾਇਆ, ਹੱਥ ਚੀਤੇ ਨੇ, ਅੰਗੂਠੀ ਕਾਲੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੈਸੇ 14 ਅਗਸਤ ਤੇ? ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਸਫੇਦ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। देखो ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੱਟੇ ਮਾਰੋ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ मेरा मुंह चिटा नजर आज आएगा। वैसे एक बात बता दूं, आप हमारे गेस्ट को करते हैं लेकिन आज बंदा जो है ना वो बड़ा टफ बैठा हुआ है। नहीं जनाब, पहले तो बेचारे वो चुप होके सुन लेते हैं कि ये सुनने वाला नहीं है। नहीं, वो उनको पता ना कि जरा जब प्रोग्राम का आगाज हुआ था तो हमारा एक बड़ा मजे का माहौल था, बड़ा साਡਾ मजेदार, ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਜਾ ਸਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਜਾ ਮੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। बिल्कुल कोई नहीं, तेरा मुंह इस तरह हो निकल जाता है बाहर। हाँ जी, तेरा मुंह लॉटरी से निकले हो फिर ऐसा। अच्छा फिर आप थोड़ा सा ये भी देखिए, आप हमारे गेस्ट है तो थोड़ा सा गेस्ट है, कोई बात नहीं, बिल्कुल इससे रिमाइंड करना पहले सारा जो लॉटरी की चीजें होता है फिर उनके साथ ऐसे ही होता है वो। अच्छा मोहित, आपकी जर्नी की भी बात करते हैं वैसे तो SFTV के साथ, और इसके अलावा भी आप कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप एक RJ भी हैं, तो FM पे भी, FM 101 पे, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? पहले तो अगर मैं उन प्लेटफॉर्म्स को जिक्र करूँ तो मेरे हाथ से ज़्यादती हो जाएगी कि मैं वहाँ से आगाज़ करूँ इस बात का। लेकिन उन प्लेटफॉर्म्स पर अगर आज मुझे शहर में कहीं थोड़ी सी रिकग्निशन मिल रही है तो SFTV का उसमें बहुत बड़ा किरदार है। इस प्लेटफॉर्म ने मुझे सिखाया, इस प्लेटफॉर्म ने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ परफॉर्म कर सकूँ, अपने स्किल्स को इन्हांस कर सकूँ। मुझे वो दिन भी याद है जब मेरा पहला दिन था, पहला प्रोग्राम था, आज से तकरीबन 3.5 साल पहले की ये बात है। रमज़ान का महीना था जब मैंने आगाज़ किया अपनी जर्नी का SFTV से। पहला प्रोग्राम रोज़े की हालत में, रोड शो, गर्मी और फिर एक प्रेशर कैमरे का और ये तमाम चीज़ें रोज़ा रख के हमारी टीम गई, हमने बाहर किया, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत कुछ सीखा। और तब बहुत सारी गलतियाँ भी थीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, गलतियों से इंसान सीखता है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अब भी, और ये चीज़ जो पहली गलती थी वो ये थी कि तब लगता था कि शायद इंसान कुछ देर काम करेगा और सीख जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी गलती देख ले कितनी बड़ी ज़्यादती है, बंदा मेरा नाम अभी तक नहीं लिया। नहीं SFTV का देखें, SFTV में अगर बाहर सुंदर फाउंडेशन को SFTV को पहचान जाता है तो वो एक दूसरा नाम वो जाहिद खान का नाम है। तो यकीन जब मैं SFTV की बात कर रहा हूँ तो उसमें पीछे एक ही वन मैन था और एक ही आर्मी ऐसी थी जो कि वन मैन आर्मी काम करी थी, तो जाहिद खान साहब आप ही थे। तो यकीन वो SFTV से जो मुराद वो आप ही हैं। नहीं बिल्कुल, आपकी अपनी बहुत ज़्यादा मेहनत है और डेफिनेटली जब कोई प्लेटफॉर्म मिलता है तो हर बंदा उसको अवेल नहीं कर पाता। जिस तरह भी बात करें जी, देखो जी अन्ना बड़े शरीनिया पहुंचो अपने यार, साडा जिक्र ही कोई नहीं बेच। जनाब आपका भी जिक्र नहीं, आपका जिक्र करने लगे गलती कोई नहीं की, गलती इनके साथ पहले प्रोग्राम हुआ जिसमें ये एज अ गेस्ट थे। जनाब आपको भी इसी तरह गेस्ट बनाया गया कि आप एक
آپ کی پوری جرنی کا ذکر کیا گیا. اب حالانکہ مجھ سے پہلے ان کو بلایا گیا اس حوالے سے. نہیں ماشاء اللہ تسی بہت اچھے اینکر ہو, میں شریف آدمی ہوں. جی ناظرین, باتیں ہمارے ساتھ چلتی رہیں گی موید سے بھی, اور اس کے علاوہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی اگر کوئی سوال کرنا چاہیں موید سے اسپیشلی پروگرام کے حوالے سے بھی, تو آپ لوگ ضرور کریں. اور ابھی پروگرام میں ایک وقفے کا ٹائم ہے, اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو بہت ساری باتیں کریں گے موید سے بھی, اور ہمارا لاسٹ سیگمنٹ دیکھنا نہ بھولیے گا. ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے گپ شپ نامہ. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں گپ شپ نامہ, اور اس ٹائم ہمارے پاس موجود ہیں خواجہ عبدالمعید. پروگرام سے پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی, اگر آپ بھی ان سے کوئی سوال کرنا چاہیں ہمارے پروگرام کے حوالے سے, ان کے حوالے سے کوئی بھی سوال کرنا چاہیں تو آپ ضرور کریں, ہم اس کو شامل کریں گے پروگرام میں. موید, ابھی ہم بات کر رہے تھے سندرس فاؤنڈیشن کی SFTV کے حوالے سے آپ کی جرنی کی. ابھی ہم چلتے ہیں آپ کی ریڈیو کی جرنی کے حوالے سے, تو وہ بھی آپ بتائیں کیسا ایکسپیرینس رہا اور کیسا مزہ آ رہا ہے وہاں پہ, کیا رسپانس ہے؟ الحمد للہ بڑا اچھا ایک ایکسپیرینس ہے اور بڑا ایک ڈفرینٹ بھی ہے. بالکل اس میں آڈینس نہیں ہوتی, یہاں انٹریکٹ کرنے کا تھوڑا سا موقع مل جاتا ہے کہ ہمارے پاس آڈینس اس طرح سامنے. اکثر لائیو پروگرامس جب ہم نے کیے ہیں 14 اگست کے ہوں یا دیگر پروگرامس تک وہ ہوتا ہے, لیکن وہاں مارجن ہی ہمیں پتہ ہی نہیں, بلکہ آپ کو بھی یہ تجربہ تو ہے کیونکہ آپ بھی کر چکے ہیں کہ وہاں ایک بالکل آپ ہوا میں بات کر رہے ہوتے ہیں, بالکل وہ اس کا امپیکٹ بڑے ڈفرینٹ طریقے سے جا رہا ہوتا ہے. ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ کو لگ رہا آپ کی جنرل نالج ہوتی ہے اس کے اوپر. اور پھر اگر میں بات کروں تو میرے اگر اس میں فیلڈ کے حوالے سے تو بڑی سپورٹ ملتی ہے. یہاں سے بھی جو سیکھتا ہوں پھر اس کو وہاں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جو وہاں سے کچھ جو ساتھی ہیں یا باقی جو فیلوز ہیں وہ کچھ سکھائیں تو اس کو یہاں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو اکثر کبھی کبھار دونوں طرف کا ایک گلا بھی ہوتا ہے کہ آپ ٹی وی والا ٹچ وہاں دے رہے ہیں, یہاں ریڈیو والا ٹچ دے رہے ہیں, تو پھر وہ مکس بھی ہوتا رہتا ہے. لیکن یہ کہ میرے لیے بڑا اچھا سیکھنے کا ملتا ہے. پھر جب اس طرح مجھے ایک فیڈ بیک ملتا ہے پھر میں اس میں ڈفرینس کرنے کی بھی کوشش کرتا ہوں, پرکھتا ہوں خود کو کہ کیا اس میں کمی بیشی ہے. تو بالکل ایک سیکھنے کا یہ فیلڈ ہے اور سیکھتے رہتے. اچھا موید, فیوچر پلانس کیا ہیں آپ کے؟ ڈیفینیٹلی یہ آپ کی فیلڈ بھی ہے, آپ سبجیکٹ بھی ہے, ہم دونوں یہی پڑھ بھی رہے ہیں, تو مطلب نیکسٹ کیا آپ کے پلانز ہیں؟ کسی ذہن میں ایک ایسا پانی بہ رہا ہے, ایک ایسا سمندر ہے کہ جو چاہتا ہے کہ رستہ بنا لیا جائے, کہیں نہ کہیں بہہ جائیں ہم بھی اسی فیلڈ کے اندر. اور ایک ایسی سوچ تو ہے اس حوالے سے, اور اس سوچ کے پیچھے ایک مقصد بھی ہے جو کہ اکثر اوقات ہم لوگ گلا شکوہ کرتے نظر آتے ہیں اپنے ملک کے حوالے سے یا اپنے میڈیا کے حوالے سے خاص طور پہ. تو وہ چاہتے ہیں کہ اپنا بھی کچھ ایسا کردار ادا کیا کریں. میری پرسنالٹی تھوڑا بہت واقف تو ہیں ہی ہیں کہ وہ تھوڑا سا وہ شعلہ بیانی اور تھوڑا سا اس طرح سے سچ کے بارے میں, اور اس طرح سے ہم لوگ یہاں بھی جب پروجیکٹس کو ڈسکس کریں تو بڑے ہی نیوٹرل ہو کے بات کرتے ہیں. سر میری پرفارمنس کو لے کے بڑا نیوٹرل فیڈ بیک دیتے ہیں, ہم دونوں اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ہونا بھی یہ چاہیے. یہ مطلب کہ اگر ہم جمہوری ملکوں کی بات کریں یا ایسے ملکوں کی بات کریں جو اپنے اندر اصلاح کی گنجائش نہیں رکھتے یا عوام کی رائے کو اتنا نہیں امپورٹنس نہیں دیتے, تو پھر یقین وہ ترقی کے جو منازل ہیں وہ طے نہیں کر پاتا انسان, یا قومیں اس طرح سے نہیں بڑھ پاتی. بالکل اصلاح کی گنجائش تو ہے ہی, لیکن کوشش یہی ہے کہیں میڈیا کا حصہ بنے بطور صحافی. وہ بے شک کسی نیشنل پلیٹ فارم کا حصہ نہ بھی ہوں. آج بھی الحمدللہ میں نے جب بھی SFTV کو ریپرزینٹ کیا یا اس کے بارے میں بات کی تو میں یہی کہتا ہوں کہ وہ ایک نیشنل ادارہ ہے. وہ میں کیوں کہتا ہوں کیونکہ سندرس فاؤنڈیشن اگر صرف سیالکوٹ میں محدود نہیں, سندرس فاؤنڈیشن کی دیگر شہروں میں بھی برانچز ہے. سندرس فاؤنڈیشن کی ریکگنیشن جو ہے وہ صرف نیشنل لیول پہ نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول پر بھی کی جاتی ہے, اور وہ حکومتی ادارے بھی کرتے ہیں. وہ تمام اداروں میں یہ کہ الحمدللہ سندرس فاؤنڈیشن کی ریکگنیشن ہوتی ہے. تو مجھے یہ تو نہیں کہ مجھے کوئی بہت بڑا پلیٹ فارم مل جائے, میرے لیے یہ پلیٹ فارم بھی اتنا ہی قابل عزت و قابل محترم ہے جتنا کہ لوگ نیشنل یا ان بڑے پلیٹ فارمس کو سمجھتے ہیں جن پہ بڑی وہ گلیمر جو ہے وزار نظر آ رہا. تو میرے لیے یہ پلیٹ فارم بھی اتنا ہی قابل عزت ہے اور اتنا ہی امپورٹنٹ ہے, لیکن یہ کہ ان باقی پلیٹ فارم سے بلکہ یہ ایک قدم آگے ہے. تو مجھے اگر کبھی وہیں حصہ نہ بھی ملے تو بطور صحافی میں اپنی ایکسپرٹیز یہاں بھی کام کر رہا ہوں. تو کیا پتہ میرا جو سفر ہے, جو قسمت ہے وہ مجھے یہیں رکھے اور میں ایک لمبا سفر جو یہیں طے کروں. جی بالکل, آپ ہماری بھی دعا ہے کہ آپ جہاں پہ بھی ہوں, اس کے بعد آپ کے پروجیکٹ آنے والے جہاں پہ بھی آپ جائیں, SFTV کو آپ یاد رکھیں. اور اسی طرح سے SFTV میری فیملی کی طرح ہے, بلکہ جس طرح ہم نے SFTV کے ہر پروجیکٹ کو جو ہے جس طرح گھر میں کچھ نئی چیز لیتے ہیں پلاننگ کرتے ہیں اس کے بارے میں, تو ایک ایک جو کونا ہے ان اسٹوڈیوز کا وہ میرے ہاتھ سے, میں ان سے واقف ہوں, وہ مجھ سے واقف ہیں. تو اسی طرح ایک آپ کی جرنی جو مجھ سے پہلے 4 سال پہلے شروع ہوئی SFTV کے حوالے سے, تو یقیناً یہ چیزیں نہ ہمیں بھولیں گی نہ ہم ان کو بھول سکتے. تو ہر ایک پودا جو ہے ہم نے مل کے یہاں لگایا اور آپ کی گائیڈنس رہی ان چیزوں میں, اور بالکل مجھے جو ٹاسک ملتے رہے جن جن کونوں کو خود ہاتھ سے سجایا وہ بھولیں گے بالکل بھی نہیں. صحیح. موید, کامنٹس وغیرہ آ رہے ہیں لیکن مجھے سارے شو نہیں ہو رہے کسی ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے, لیکن چلیں. اچھا موید, ہم پہلے ہی ہمارا یہ چینل تھا لوکل ٹی وی کے اوپر بھی, کیبل کے اوپر پورے سیالکوٹ میں دیکھا جاتا تھا, لیکن اب کسی وجہ سے ابھی ہم نے اس کو پینڈنگ میں رکھا ہوا ہے.
تو جب آپ باہر نکلتے ہیں یا آپ کا فیڈ بیک کیسا ہے, مطلب لوگ کیا کرتے ہیں, وہ دیکھتے تھے نہیں دیکھتے تھے, کیا فیڈ بیک ہے؟ آج بھی مجھے اپنا پہلا فیڈ بیک بھی یاد ہے, جس طرح مجھے اپنا پہلا پروگرام بھی یاد ہے. میں انہی کپڑوں میں کچھ دنوں بعد وہی میں نے لباس پہنا ہوا تھا اور میرا گزر ہو رہا تھا, میں بالکل پیدل چل رہا تھا اٹا پسونیا کے علاقے, آپ اس علاقے کو جانتے ہیں, عید کے دن آنے والے تھے اور میں شاپنگ کے لیے وہاں اس علاقے سے گزرا تھا. میں گزرا, کسی لڑکے نے آواز لگائی سندس, میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا, میں نے اسمائل کی, تو وہ فیڈ بیک الحمدللہ لوگ مجھے سندس کے نام سے بھی جانتے ہیں. یہ بڑی زبردست چیز ہوتی ہے. ہم جب بھی, میں بلکہ بہت دفعہ ہمارا اتفاق ہوا ہے کہ ہمیں اپنے ناموں سے یاد نہیں کرتے, لیکن ایس ایف ٹی وی یا سندس فاؤنڈیشن کے نام سے یاد کرتے ہیں, سندس والے دیکھو یا سندس والے دیکھو. تو اس ٹائم ایک بڑا پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے, بڑا لگتا ہے کہ آپ کو اتنے بڑے ادارے کے نام کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے, لوگ آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ اس ادارے کا حصہ ہیں. اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے, لوگ بڑے بڑے مزے دار کوشچنس کرتے ہیں, لوگ اس طرح سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ, لوگوں کو یہ بھی لگنا شروع ہو گیا تھا کہ پتہ نہیں کتنی بڑی پوسٹ, ہیزیٹیشن بھی فیل ہو, مطلب ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں یار یہ ہمیں پہچان گیا, بات کرنا چاہ رہا ہے, لیکن وہ. اب میں اس طرح کا بتاؤں کہ میں ایڈونچرس ہوں, آپ کو پتا ہے ہم ہر طرح کے ایکسپیرینس کرتے ہیں. میں نے جہاں ہم گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں تو وہیں بائک پہ بھی بیٹھنا پڑے یا اگر چنگچی بھی بیٹھنا پڑے تو میں آئی ایم آلویز ریڈی. تو ایک دفعہ میں چنگچی پہ سفر کر رہا تھا, تو میرے ساتھ جو چنگچی پہ بیٹھے ہوئے تھے, پیچھے تھے کہ آگے تھے؟ پیچھے تھے, کیونکہ پیچھے اگر آپ بیٹھے گے تو وہ تھوڑے سے نارمل ویٹ کا تھا. اچھا مجھے ویسے ڈر لگتا ہے کہ چنگچی کا ہو جائے گا حاصل, لیکن الحمدللہ جتنی دفعہ بھی میں بیٹھا ہوں الحمدللہ ٹھیک رہا. تو وہ میں بیٹھا ہوا تھا, تو مجھے کہتے ہیں, اچھا وہ کافی ہمارا سفر گزر گیا, میں یونیورسٹی سے آفس آ رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ تھوڑی دیر انہوں نے دیکھا, بعد میں انہوں نے کافی دفعہ میری طرف دیکھی جائیں, پھر ان کے دل میں کوئی بات تھی. اب میں سمجھ چکا تھا کہ ان کے دل میں یہ بات ہے اور یہ کرنا چاہ رہے ہیں. ہاں ظاہر اکثر ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ ایکسپیرینس. تو وہ بات نہیں تھی, لیکن انہوں نے آخر پوچھ ہی دیا کہ اچھا آپ وہ ٹی وی پہ ہوتے ہیں نا, میرے خیال سے آپ کو دیکھا ہوا لگ رہا ہے. میں کہا جی میں وہی. کہتے ہیں آپ بھی چاند گھڑی پہ بیٹھتے ہیں. میں نے کہا مطلب اس میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے, مطلب کہ ہم بھی مطلب کہ باقی لوگوں کی طرح ہمارے ساتھ میں کون سے سین نکلے. اچھا اسی طرح کا ایکسپیرینس میں بھی ہے, آپ کو بتا چکا ہوں, جب ناظرین کو بھی بتائیں. آپ کی بات سے یاد آیا کہ مطلب میں ایک دن نا رات کو گھر گیا, تو وہاں پہ مجھے گھر والوں نے کہا کہ جا کے نا کوئی فروٹس وغیرہ لے, میرے ساتھ نہیں لے گیا. تو اس دن نا میں چھوٹے بیٹے کو پیچھے بٹھایا, بائک پہ ہی نکل آیا, اور میں شارٹس پہنے ہوئے نا, تو میں جا کے میں نے کہا یہاں پاس ہی ہے منڈی, تو لے آتے ہیں. تو وہاں پہ گئے, تو میں جب ریڈی والے کے پاس کھڑا ہوا, تو وہ آپس میں نا باتیں کرنا شروع ہو گئے ایک دوسرے سے. مجھے پتا تو چل گیا کہ یہ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے نا پھر مجھ سے آخر پوچھ ہی لیا کہ یار آپ نا وہ ٹی وی پہ آتے ہیں نا. تو میں نے ایسے کہا, میں نے کہا ہاں جی. تو ساتھ ہی اس والے کہتے کڈ 500, مطلب انہوں نے آپس میں شرط لگا لی کہ یہ وہی ہے. تو وہ آپ سے مانگ لی. اچھا بعد میں مجھے کہتا ہے کہ سر تسی تے ہمیشہ جڑا نا پینٹ کوٹ تے ٹائی لائی ہوندی, اج تسی جڑا اچھا پا کے آئے ہو. میں کہ ہو سکتا ہے تسی نہ ہو. تو مطلب لوگ وہی چیز دیکھتے ہیں جو ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم ہر ٹائم ٹائی کوٹ اور اس میں رہتے ہیں. نہیں بالکل, ہم کیجول لائف میں بھی ہوتے ہیں, جس طرح کہ آج بھی ہم اس طرح میں بالکل ویسے ہی ہوں. آپ تو بلکہ پراپر بڑے آزادی کے جشن کو سیلیبریٹ کریں. بلکہ ایک ایکسپیرینس میں یہاں یہ بھی شامل کرنا چاہوں گا کہ آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایک دن ایسا بھی تھا کہ جب مجھے چیمبر جانے کا اتفاق ہوا, اور اس چیمبر جانے سے پہلے ہم کافی لینے کے لیے میں ایک جگہ پہ رکا کینٹونمنٹ کے علاقے میں. وہاں ایک بچی جو ہے وہ ٹوکری اٹھائے کلپس اور دیگر چیزیں بیچ رہی تھی. تو اس سے بات ہوئی, اس نے پہچان لی, اس نے کہا بھائی آپ ٹی وی پہ آتے. تو بڑا اچھا لگا کہ ایک وہ اسٹال پہ ٹوکری پہ بچی چیزیں بیچ رہی ہو, یہ بھی پروگرام دیکھتی ہیں, ان کی بھی نظر سے ٹی وی سے گزرا ہمارا پروگرام. تو بڑا اچھا لگا, میں نے کہا جی میں وہی ہوں. تو اس نے بڑے اچھے سے بات کی, بڑا ایک اچھا ایکسپیرینس ہوا. اب وہ ایک انرجی تو تھی اندر کے, جب ہمیں ایسے لوگ ملتے ہیں یہ اپریشیٹ کرتے ہیں, بڑا اچھا لگتا ہے. اب ہم چیمبر میٹنگ کے لیے جا رہے تھے, چیمبر میں پریزیڈنٹ صاحب کے کمرے میں داخل ہوئے, اور وہاں وہ کہتے ہیں آپ وہی ہیں نا وہ ٹی وی پہ آتے ہیں. تو مجھے اللہ کا بڑا شکر ادا کرنے کے دل ہوا کہ ایک مطلب کہ ہم جس طبقے کو کچھ نہیں سمجھتے, یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک عام کام ہے, یا ان کو نیچلا طبقہ سمجھا جاتا ہے ہماری سوسائٹی کا, کہ بھی ایک پرسیپشن ہے. تو ادھر سے لے کے ایک اتنے بڑے بزنس مین تک سب لوگوں کو کوئی پروگرام کا پتہ تھا, یا وہ پروگرام دیکھ رہے تھے. تو بڑی اچھی فیلنگ تھی, الحمدللہ بڑا اچھا فیڈ بیک رہا. اور اب چینل ہمارا کیبل پہ نہیں آ رہا, تو اکثر میں جب اپنی کیب پہ بیٹھتا ہوں یا ڈرائیورس کے ساتھ ڈفرینٹ آنا جانا ہوتا ہے, تو وہ کہتے ہیں آپ وہی, آپ کے چینل نہیں آج کل آ رہا. تو بڑا ایک وہ دکھ بھی ہوتا ہے اس ٹائم کہ آج کل ہمارا ذرا کیبل چینل نہیں چلا کچھ وجوہات کی بنا پہ. لیکن یہ کہ بڑا ایک اچھا فیڈ بیک سالکوٹ نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا ہے. ہم جن پلیٹ فارمس پہ کیے اور جن جگہ سے مجھے کام ملا ہے, الحمدللہ کام جو ہے سالکوٹ کے علاوہ اب دوسرے شہروں میں ملا, پھر اس کے علاوہ دبئی سے کام آفر ہوا وائس اوور کا, تو صرف اس پلیٹ فارم کی وجہ سے. تو اگر یہ پہچان ہے تو بالکل اس کی ریکگنیشن تو ڈیفینیٹلی ہے, لوگ اس کو مانتے ہیں. اچھا مجھے تو ہمارے پاس ٹائم اتنا نہیں ہے, باتیں تو بہت ساری ہیں. لاسٹ پہ جو ہے وہ آپ نئے آنے والے لوگوں کے لیے, کیونکہ اسپیشلی ہمیں بہت دفعہ ضرورت پڑتی ہے ٹیلنٹ کی. ہمارے جس طرح ابھی اپ کمنگ بہت سارے پروجیکٹس ہیں جس میں شارٹ فلمس بھی ہیں, اور کچھ پروگرام بھی ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں. تو بہت سارے لوگ اس میں کرنا
बनाना भी चाहते हैं, तो क्या मैसेज देना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि जाहिद साहब अगर ये मैसेज दे, इसका कतन ये मतलब नहीं कि मैं इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा नहीं हूं मुझे ऐसे फील मैं कहता मैं क्लियर कर दूं कि इसका कतन ये मतलब नहीं, आप लोग परेशान ना हो, मेरी कुर्सी भी इधर ही है तो अभी तक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें ये सबसे ज़रूरी पैगाम ये कि अपने अंदर मेहनत का जज्बा रखें। कब हालात बहुत तरह के होते भी हैं, मुश्किलात भी आती हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, आपकी राय का इख्तलाफ भी होता है हर जगह पे, और यही अच्छी बात है कि आप उसको मैनेजमेंट बेसिकली यही कि आप चीज़ों को परसीव कैसे करते हैं और फिर उनको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो अपने अंदर मैनेजमेंट पैदा करें। मैनेजमेंट सिर्फ इदारों में नहीं होती बल्कि हर शख्सियत का हिस्सा भी होती है, तो खुद को मैनेज करने की कोशिश करें और अपने अंदर ये जज्बा रखें कि सीखना जो है इंतहाई ज़रूरी अमल है हर इंसान के लिए, और कोई भी काम जो है मेहनत की बिना पे जो है उसको अचीव किया जा सकता है। तो अपने अंदर ये जज्बा रखें सीखने का और आगे बढ़ने का, तो इंशाल्लाह जब अपने आप को हम ये समझ लें कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ या मेरे अंदर जो है बिल्कुल सीखने की गुंजाइश नहीं है, तो फिर इंसान वहीं रुक जाता है। तो अपने अंदर जो यंगस्टर्स हैं खास तौर पे, क्योंकि मैंने अपने क्लास फेलोज या दीगर लोगों में फील किया है कि हम ये प्लेटफॉर्म पे इसलिए काम नहीं कर रहे या दीगर प्लेटफॉर्म से इसलिए काम नहीं कर रहे क्योंकि वहाँ ये काम ऐसे होता है, वहाँ आपका जो काम है, मिसाल तो अगर मैं होस्ट हूँ, मुझे डायरेक्शन से कोई से गर्ज नहीं है, मगर मेरी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर होस्ट की हैं तो वो जैसा काम करें वो उनकी जिम्मेदारी है, मेरा काम जो वो होस्टिंग है उसको मैं बेहतर बनाऊँ, उसके ऊपर काम करूँ बजाय से कि मैं दूसरों के काम में इंटरफेयर करूँ। बिल्कुल, मुझे कुछ थोड़े से कमेंट्स अभी मुझे शो होना शुरू हुए हैं जिसमें हसन राजपूत है लव इट कह रहे हैं, और अली रज़ा जियो ख्वाजा साहब, और बहुत सारे लोग जो है वो देख रहे हैं, और छोटे छोटे कमेंट्स हैं लेकिन वो सारे अभी शो नहीं हुए, लोग तो बहुत सारे हैं। बिल्कुल, और ये छोटे छोटे कमेंट्स इतने हमारे लिए वो कह लें बूस्टअप होते हैं, हमारे लिए इतना एनर्जी का काम करते हैं, जब हम जब भी पढ़ें तो दिल करता है कि बस अब मजीद अपने काम मज़ा आता है कि लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और बिल्कुल नाजरीन, थैंक यू सो मच मोहित हमारे शो में आने के लिए। अब टाइम अगर होता तो और भी बहुत सारी बातें करते, हर चीज़ के लिए, प्लेटफॉर्म देने के लिए भी, उसके बाद फिर आज प्रोग्राम का भी हिस्सा बनाने के लिए, और एवरीथिंग जो आप हमें कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच जी। नाजरीन, अभी आपने बातें सुनी ख्वाजा अब्दुल मोइद की, और अभी यहाँ पे प्रोग्राम में एक छोटे से ब्रेक का टाइम है, और उसके बाद हम वापस आएंगे तो 14 अगस्त के हवाले से कुछ चीज़ें हैं हमारे आखिरी सेगमेंट बिन बुलाए मेहमान में, जो कि आप लोग मिस मत कीजिएगा, बहुत अच्छा मैसेज भी है, तो देखते रहिए गपशपनामा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं गपशपनामा, और गपशपनामा में इस टाइम वक्त है हमारे आखिरी और सबसे दिलचस्प सेगमेंट बिन बुलाए मेहमान का। नाज़रीन, जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे आज़ादी के हवाले से, और इस दफ़ा हम 74वां यौम आज़ादी मनाने जा रहे हैं, और यौम आज़ादी जो होता है वो किसी भी कौम की आज़ादी का दिन होता है, और उस कौम को उस दिन को बहुत अच्छे तरीके से सलीके से मनाना चाहिए, और उससे पता चलना चाहिए कि ये कौम जो है उसमें कितनी तहज़ीब है और उसके लोग जो है वो किस तरह के लोग हैं। तो बहुत दफ़ा ऐसे हमें देखने को मिलता है कि उस दिन इतना शोर व गुल, और लोग बाइक्स निकाल के जो है वो बाहर फिर रहे होते हैं और कुछ बाजे बजा रहे होते हैं, और मतलब एक अजीब हुल्लड़बाजी का समा होता है। तो इसी हवाले से आज हमारे पास कुछ लोग शामिल हैं और उनसे करते हैं बात, और उस दिन के हवाले से जो कि ये लोग करते हैं उसके हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आपने बड़ा ज़बरदस्त गेटअप भी बनाया हुआ है, बड़ी अच्छी बात है, पाकिस्तान के नाम की शर्ट पहनी हुई है, झंडा भी जो है वो सर पे लगाया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप जो बाइक के हवाले से अगर आप बात करें तो बहुत दफ़ा आपकी शिकायत हैं, और मैं ख़ुद भी स्पेशली देखता हूं कि आप लोग जो है वो उस दिन बाइक्स निकल के रोड्स पे निकल जाते हैं और हुल्लड़बाजी और इस तरह की, तो आपको थोड़ी सी नदामत नहीं होती कि कोई बीमार हैं, कोई हर तरह के लोग हैं? देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इट्स माय पैशन, ये मेरा शौक है। अच्छा, मैंने पैसा खर्च किया हुआ इस पे। अच्छा, किसी को कोई तकलीफ है तो मैं क्या करूं? अच्छा, मैंने तो एंजॉय करना है, हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, हम एंजॉय करने के लिए इस दिन को भरपूर तरीके से मनाते हैं। हाँ, तो नदामत उन लोगों को होनी चाहिए जो देख के जलते हैं। हमने तो एंजॉय करना है और हम करेंगे। अच्छा, मतलब मैंने तो रात को आपको मैं बताऊं, मैंने 12 बजे फायरिंग भी की थी। मैं हेलो, ये हमारा स्टूडियो है, एक मिनट, फायरिंग की थी आपको बताने लगूं ना कि मैंने तो 12 बजे फायरिंग भी की थी। अच्छा, उसका क्या मकसद है, ये फायरिंग करने का और इस तरह की हिलड़बाजी का मकसद क्या है? मतलब अभी आप बताएं कि मैं एंजॉय कर रहा था, तो एंजॉय का यही सिर्फ तरीका रह गया है? एक हमारे नौजवानों का जज्बा है जो उबर के बाहर आता है। अच्छा,
एक पैशन के साथ मैंने जो है वो फायरिंग भी की है, तो अब लोगों को इससे मसला है तो मैं क्या करूं, हमारे पास तो अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, तो किस लिए है, इन्हीं कामों के लिए है, दिखाने के लिए है, दिखाने के लिए है। अच्छा। और पाकिस्तान की तरफ से तो हम तो बहुत इंजॉय करते हैं वैसे भी। आपको थोड़ा सा वैसे पता है कि जब जिस गली से आप निकलते हैं गुजरते हैं वहाँ से कितनी गालियाँ पड़ती होंगी आपको पीछे, या लोग आपको बुरा भला कहते हैं? मैंने कभी लोगों की परवाह ही नहीं की, मैंने तो कभी अपने घर वालों की नहीं सुनी, जो मर्जी करें मुझे क्या, मतलब घर वालों की भी नहीं सुनते? मैं नहीं सुनता किसी की भी, मैं बस अपने माहौल में मस्त रहता हूँ। अच्छा, घर वाले जनाब आप भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। बंगेश साहब, पहले तो ये बताएं कि ये जो बच्चा कह रहा है आपके सामने कि मतलब मुझे किसी की परवाह नहीं है, लोग जो मर्जी करें, मैं अपनी ज़िंदगी को जीना है, तो ये क्या है, सब क्या कहेंगे? बालू जी के जाबर बंगश मेरा नाम है। अच्छा। उस नीली छतरी का बड़ा करम मेरे से, जमीना मरबे फैक्ट्रियां दान दौलत किसी चीज़ की परवाह नहीं। अच्छा। 6 पुत्र ने, 12 पोते ने मेरे। अच्छा। मैं क्या जीप भर के खुशियां मनाओ, रंज राजी करो, पैसे जेल पे ले, घबराना नहीं। और ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਨੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕਦ ਸੀ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। अच्छा। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਐਨੀ ਪਿਓ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। अच्छा। ਉਹ ਛੋਟਾ ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਲਾਡਦਾ ਬੜਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦਾਦਾ ਬੂ 14 ਅਗਸਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਨਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਤਰੀਕੇ ਮਨਾਣੀ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਕਰ ਕੀ ਚਾਹਨਾ ਤੂੰ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦਾਦਾ ਬੂ ਸਲੰਸਰ ਲਾਣੇ ਨੇ, अच्छा। ਸੜਕਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ 12 ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ 0 ਮੀਟਰ 125 ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ, ਹੁੰਡੇ ਜਾਵੇ ਮੌਜ ਮੱਲਤ ਮਸਤੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਨਾਲ ਖੰਡਾ ਦੇ, मैं खुश हूँ ना, बच्चे दज के खुश मान आकर ना। बड़े अफसोस की बात है, कोई बड़े अफसोस की बात है वैसे, आपके 12 पोते हैं और 6 बेटे हैं, और उनको जो है वो आपने इस काम लगाया हुआ है कि लोगों की नींदें हराम करें। मतलब जश्न आज़ादी का मतलब यही है कि ये जो बाइक्स वगैरह निकाल के लोगों को कोई बीमार है, कहीं पे कोई मसला है, इस हवाले से थोड़ा सा आपको एहसास नहीं होता? और जो बीमार तो दुनिया सारे दिन नहीं होंगी, साल साल बीमार होंगी, दुनिया का चलता होंगे, और साल एक दिन आता है, वो एक दिन आता है। वो बच्चे भी खुशियां ना मनान, आज़ादी मिली सानू, क्यों ना जश्न मनाइए, वो गज बैठ के मनाइए। अच्छा। और जो साडा मुल्क है, और लोगों को एहसास नहीं है, जो कि अब हर बंदा तो सलेंसर नहीं ना निकाल सकता, कुछ लोग बीमार हैं, उनके हवाले से क्या कहेंगे? और लोगों की गल है जी, लोग जीन देंगे, लोग नहीं किसी हाल खुश देंगे। गां कढ़ो तां भी ठीक है, कढ़ लो तां भी ठीक है, लोगों की किहड़ी गल हैगी? ना लोगों ने माल लाते ने, और लोगों ने पैसे दी आंदियां ने, वो पैसा साडा पे लगदा, खून पसीने कमाई साडी है, वो साडे बेचे क्यों ना जशिए कने जाके। अच्छा, मेरा ख्याल है कि जो लोग, जो मेन मकसद, जो मेन बंदा है जो आप बैठे हुए हैं, पहले तो आप अपना तारफ़ करवाएं ना। ये देखिए, मैंने आपसे आपका नाम पूछा था। मेरा नाम खुरम नदीम। खुरम नदीम। ਉਂਝ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸਤਰੀ ਸਪੀਟੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਪੀਟੂ। अच्छा, स्पीटू कहते हैं? हाँ, स्पीटू। स्पीटू क्यों कहते हैं जी? ਉਹ ਬਸ ਮੈਂ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਪੀਟੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਪੀਟਾ ਮਦਾਨਾ, ਸਪੀਟੂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਪੀਟੂ ਹੈ। अच्छा, क्या करते हैं जी आप अपने काम में, कि लोगों को क्या सहूलत देते हैं, सहूलतकार जो बने हुए हैं आप? ਉਹ सहूलत ऐसी सहूलत, ओए होए होए होए, ਕੱਢ ਬਾਂਸਰੀ ਲੈਣਾ ਵਿੱਚੋਂ, अच्छा। ਸਲੰਸਰ ਚੋਂ। बांसुरी क्या होती है? ਬਾਂਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੜੇ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧੂਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਸਲੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਪਹਿਲੀ ਕਿੱਕ ਮਾਰਦਿਆਂ ਹੀ ਲੋਕੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। अच्छा, इसका मतलब ये है कि मेन बंदे तो आप है ना, ये सारी ਕੰਮ ਕਰਨਾ फसाद की जड़। ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਆ। अच्छा, उस बदतमीजी का ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਆ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਅੰਗ ਸਾਗ ਸ਼ਰੀਕਾ ਦੋਸਤ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਕਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਐਸੇ ਗੱਲੋਂ, ਕੰਮ ਤੇ ਪਾਤਾ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਲਈ ਹੈ। अच्छा, यही बदतमीजी करने के लिए लोगों की अपनी बदतमीजी लोगों को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। ਕਿ 2 ਹੀ ਤੇ 2 ਆਉਂਦੇ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਸਾਲ 'ਚ, ਇੱਕ 12 ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ, अच्छा। ਇੱਕ 14 ਅਗਸਤ, ਜਦੋਂ ਕਮਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਹੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ। अच्छा, 12 रबीउल अव्वल को भी आप यही कुछ करते हैं? वो 12 ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਲੰਸਰ ਲੱਥੇ ਹੋਣ, ਬਾਂਸਰੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਵਿੱਚ ਠਾ ਠਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ।
ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਜ ਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਇੰਜ ਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। अच्छा, कितने पैसे कमा लेते हैं? बड़े पैसे लेते होंगे आप तो उन लोगों से। ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਸਿਰਫ 1000 ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ। 1000 रुपया? 1000 ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ। ਇਹ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 100 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। अच्छा, 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 200 ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 14 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੱਤੀ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ 300 350 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਏ। अच्छा, ये जो आप अल्ट्रेशन करते हैं तो इससे क्या मोटरसाइकिल की डबल कोई पावर हो जाती है, क्या होता है? ਉਹ ਪਾਵਰ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਪਹਿਲੇ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਲੈਂਸਰ ਕੱਢਦਾ ਜਾਂ ਬਾਂਸਰੀ ਉਹਦੀ ਕੱਢਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਦੀ ਹੈ ਠਪ 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 इसी तरह की आवाज होती है, बल्कि इससे भी कई गुना होती होती है। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ लेकिन ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ बड़ी अच्छी अक्कासी की आपने उस आवाज की, जो है वो जिस तरह की ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਮੇਰਾ। और आपको ये पता है, आपको ये वैसे आपको ये बताना चाहिए कि ये उस दिन में कितने लोग हॉस्पिटल्स पहुंचते हैं, कितने लोग वन व्हीलिंग करते हुए जो है वो ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਜੀ, ये क्या हमारा शो हो रहा है और ये कॉल आ गई है इनकी। ਭਾਜੀ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾਇਆ ਜੀ? ਗਲਤ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾਇਆ ਤੁਹਾਂ ਹੈ? ਕੀ ਆਖਿਆ ਜੀ? क्या हो गया? ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਪੋਮੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ? ਉਹ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਕਰ ਵੀਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। नाजरीन, यही चीज़ जो कि मैं अभी इनसे बता रहा था, और मेरा ख्याल है कि इस दिन के हवाले से हमें ये सबक देना चाहिए कि आज़ादी जो है वो किसी, जिस तरह मैंने पहले बताया है कि हमारे कौम की जो आज़ादी का दिन है वो उसी से हमारी कौम की तहज़ीब का पता चलना चाहिए, वरना इस तरह के मामला होते हैं। आज के प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में किसी और गेस्ट के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे। तब तक अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।